हेलो स्टूडेंट्स आज वीडियो को समस्त को स्वागत। किछि पिला माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज विषय दुई निर्दिष्ट प्रश्न किछि आलोचना करिया पई रिक्वेस्ट करथिले। तांकर रिक्वेस्ट रक्षा करी आज रो वीडियोटी क्वार्टर 1 एग्जाम 2021 पई प्लस 2 सेकेंड ईयर इंग्लिश रो माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज रो दुई निर्दिष्ट किछि प्रश्न एठे आलोचना कराला। ताले वीडियो को आरंभ करिए। एक नंबर प्रश्न देखिबा। एक नंबर प्रश्न रे कोन अछि? एक नंबर प्रश्न, व्हाई वेयर नेशनलिस्टिक फीलिंग्स रनिंग हाई ड्यूरिंग द 1936 समर ओलंपिक्स इन बर्लिन। ताले 1936 मसिया ग्रीष्मकालीन ओलंपिक बर्लिन जो होइतिला से समय रे काहे कि एक जातीयतार मनोभाव बा फीलिंग ताको मन रे जागृत होइतिला। एटा प्रश्न। आंसर देखिबा। हिटलर वाज रूलिंग ओवर जर्मनी इन 1936। केबे 1936 मसिया रे जर्मनी रे शासन करतिले हिटलर। हिटलर वाज रूलिंग ओवर जर्मनी इन 1936। Nazis considered that Germans belong to Aryan race। नाजी माने भाबुतिले विवेचना करुतिले जे जर्मन जाति लोक माने होउचंती आर्य आर्य संप्रदाय बा आर्य जाति एंड आर्यन रेस वाज सुपेरियर टू अदर रेसेस। एवं ए आर्य माने हेले समस्त जाति मानक ठारू ऊर्ध्वरे, पृथ्वी जेते जाति अछन ताको पाखे ऊर्ध्वरे। नाजीज कन्सिडर्ड दैट जर्मन्स बिलोंग टू आर्यन रेस and Aryan race was superior to other races. So nationalistic feelings was running high during the 1936 Summer Olympics in Berlin। तेणु जर्मन रे एक जातीयता भाव गोटे द्रुत गति रे बढ़ी चलथिला लोकंक मनरे 1936 मसिया ओलंपिक्स समय रे बर्लिन जो अनुष्ठित होइतिला सेठी। ताले आउथरे पड़छि। हिटलर वाज रूलिंग ओवर Germany in 1936. Nazis considered that Germans belonged to Aryan race and Aryan race was superior to other races. So nationalistic feelings was running high during the 1936 Summer Olympics in Berlin। Number 2, I wasn't too worried about all this। I wasn't too worried about all this। What does this refer to? एटा this काहाको बुझाउची? हिटलर्स बिलीफ्स और विनिंग ए गोल्ड मेडल। हिटलर विश्वास को बुझाउची ना गोल्ड मेडल जीतवा को बुझाउची? आंसर टिला इन दिस स्टेटमेंट आई वाजंट टू वरीड अबाउट ऑल दिस। ये जो स्टेटमेंट अछि एथिरे दिस काहाको बुझाउची? दिस रेफर्स टू हिटलर्स बिलीफ्स। काहाको बुझाउची? हिटलर कर विश्वास को बुझाउची, हिटलर्स बिलीफ्स। Number 3, why wasn't Owens worried? Owens कहीं की चिंतित नथिले। Why wasn't Owens worried? Answer ला Owens was not worried because he had trained sweated। Owens व्यस्त विव्रत ही नथिले, चिंताग्रस्त ही नथिले, कारण he had trained से ट्रेनिंग पाइथिले, sweated and disciplined himself से झाड़ नाल परिश्रम करथिले एक डिसिप्लिन भितरे हैला शांति भितरे एक श्रृंखला भितरे से थिले डिसिप्लिन हिमसेल्फ फॉर ओलंपिक्स फॉर लॉन्ग 6 इयर्स। 6 वर्ष धरी से झाड़ नाल की परिश्रम करथिले, निजे को डिसिप्लिन भितरे रखिथिले फॉर ओलंपिक्स फॉर लॉन्ग 6 years। Owens was not worried because he had trained sweated झाड़ नाल हवा and disciplined himself for Olympics for long 6 years। तब देखिए नंबर 4, why did everyone expect Owens? Why did everyone expect Owens
to win the long jump easily. ସମସ୍ତେ ଆଶା କରିଥିଲେ Owens will win the long jump easily. Owens ନିହାତି ଜିତିବେ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଧାରଣା ଥିଲା, ଖୁବ୍ ସହଜରେ ଜିତିଯିବେ। କାହିଁକି ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ଏ ବିଷୟରେ, କାହିଁକି କହୁଥିଲେ? Owens had set the world record of 26 feet 8 and 1/4 inches. ତାହେଲେ Owens କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଗୋଟେ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ ରଖିଥିଲେ ସିଏ ପୂର୍ବରୁ, এই ଅଲିମ୍ପିକ ପୂର୍ବରୁ। ସେ ରେକର୍ଡ କ'ଣ? 26 ଫୁଟ 8 ଇଞ୍ଚ ଆଉ 1/4 inches in long jump just a year before. ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଆଗରୁ, ଅଲିମ୍ପିକ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ସେ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ ରଖିଥିଲେ ଜମ୍ପ କରିକି। So everyone expects that he would win the long jump easily. So everyone expected that. ସମସ୍ତେ ଆଶା କରୁଥିଲେ that he would win the long jump easily. ସେ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପଟାକୁ ଜିତିଯିବେ। ନମ୍ବର 5 କ'ଣ ଅଛି? ନମ୍ବର 5 ଦେଖିବା। ନମ୍ବର 5ରେ what does a coach say about an angry athlete? ଜଣେ ଏଙ୍ଗ୍ରି ଆଥଲେଟ୍ ବା ଯେଉଁ ଆଥଲେଟ୍ ରାଗି ଥାଏ ତା ବିଷୟରେ ଜଣେ କୋଚ୍ କ'ଣ କହନ୍ତି? About an angry athlete, a coach says, angry athlete ବିଷୟରେ କୋଚ୍ କ'ଣ କହେ? That an angry athlete is an athlete who will make mistakes. An angry athlete is an athlete who will make mistakes. ଜଣେ ଏଙ୍ଗ୍ରି ଆଥଲେଟ୍ ଜଣେ ଆଥଲେଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଯିଏକି ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିଥାଏ, ମିଷ୍ଟେକ୍ କରେ, ସେ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିବ ନିହାତି ସିଏ। About an angry athlete, a coach says that an angry athlete is an athlete who will make mistakes. Number 6, what were the results of the first 2 qualifying jumps for Owens? এইটি ভুল আছে, এটা 2টা TOW ହେଇଛି, TW হওয়া কথা। What were the results of the first 2 qualifying jumps for Owens? The first 2 qualifying jumps of Owens were non-jumps. The first 2 qualifying jumps of Owens were non-jumps. ଏଇଟା non-jumps ହୋଇଥିଲା, କାହିଁକିନା ସେ ଯେଉଁ ଗାରରୁ ମାଡ଼ିବା କଥା ତାପରେ ମାଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ, ସେ ଗାରକୁ ପାରେଇ ଆସୁଥିଲେ, ସେ ଗାର ପୂର୍ବରୁ ଡେଇଁବା କଥା, ଗାର ପାରେଇକି ଡେଉଁଥିଲେ। He left from several inches beyond the take-off board. ଯେଉଁଠୁ ମାଡ଼ିକି ଡେଇଁବା କଥା ସେଇଠୁ ନ ଡେଇଁକି ସେ ଗାରରୁ ପାରେଇ ଆସିକି ଡେଉଁଥିଲେ, ଗାରକୁ ମାଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ। ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେ ଚିହ୍ନ ପୂର୍ବରୁ ମାଡ଼ିକି ଡେଇଁବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ ଚିହ୍ନକୁ ପାରେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଦି ଫାଷ୍ଟ, ତାହେଲେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଆମେ? ଦି ଫାଷ୍ଟ 2 qualifying jumps of Owens were non-jumps. He left from several inches beyond the take-off board. Number 7, why did Owens kick the pit? ସେ ଭୂଇଁକୁ କାହିଁ ଗୋଇଠା ମାରିଥିଲେ? ସେ ଯେଉଁ ପିଟ୍ କହିଲେ, ଯେଉଁଠି କ'ଣ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ପାଇଁ, ଖେଳ ପାଇଁ ଗାରଫାର ଟଣା ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଜାଗା ରେଡ଼ି କରାହେଇଥିଲା ସେଇ ଜାଗାକୁ ସେ କିକ୍ ମାରିଲେ। Why did, କାହିଁକି ସେ କିକ୍ ମାରିଲେ? The first 2 of Owens 3 qualifying jumps were non-jumps. 3ଟି କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ଜମ୍ପସ୍ ଯେଉଁ ଦିଆଯାଇଥାଏ, 3ଟି ଜମ୍ପସ୍ରୁ 2ଟି କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ଜମ୍ପ ଗୁଡ଼ା non-jumps ହେଇଥିଲା Owensଙ୍କର। So he was disgusted. ତେଣୁ ସେ ବିରକ୍ତ ହେଇଥିଲେ, ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ। The first 2 of Owens 3 qualifying jumps, 3 qualifying jumps were non-jumps. ସେଗୁଡ଼ିକ non-jumps ହେଇଥିଲା। So he was disgusted. He feared that he might fail in the trials and would be out of the game. তাহলে he feared that he might fail. ସେ ଫେଲ୍ ହେଇଯିବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଏଲ୍ରେ ଫେଲ୍ ହେଇଯିବେ। He feared that he might fail in the trials. ଟ୍ରାଏଲ୍ରେ ସେ ଫେଲ୍ ହେଇଯିବେ and would be out of the game, ଏବଂ ଗେମ୍ରୁ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦିଆଯିବ। In disgust he kicked the pit. So in disgust, ବିରକ୍ତ ହେଇ ସେ ଭୂଇଁକୁ ଗୋଇଠା ମାରିଥିଲେ ଏଥିପାଇଁ। ତାହେଲେ the first 2 of Owens 3 qualifying jumps were non-jumps. So he was disgusted. He feared that
He might fail in the trials and would be out of the game. In disgust he kicked the pit. তারপর देखिए number 8. Who offered Owens a firm handshake? Who offered Owens a firm handshake? किए दृढ़ गोटे हैंडसेक करते सहित वाज ही फ्रेंडली और हॉस्टाइल सी फ्रेंडली थिले ना आक्रमणात्मक थिले बा शत्रु थिले लुज लंग ऑफर्ड ओवेन्स ए फार्म हैंडसेक लुज लंग किए हैंडसेक करते लुज लंग ऑफर्ड ओवेन्स ए फार्म हैंडसेक ही वाज फ्रेंडली टुवर्ड्स ओवेन्स ही वाज फ्रेंडली टुवर्ड्स ओवेन्स ओवेन्स प्रति से फ्रेंडली थिले लुज लंग offered Owens a firm handshake. He was friendly towards Owens. Next, number 9. When did Owens and Long realize that they had become friends? When did Owens and Long realize that they had become friends? Owens went to Luz's room in the Olympic Village. Owens went to Luz's room. लुज रूम को से जाइए किए ओवेन्स जाइए इन दी ओलंपिक विलेज जो ओलंपिक विलेज थिला सेठारे लुज रूम को से जाइए टू थैंक हिम फॉर हिज सपोर्ट से जो सपोर्ट करते एडवाइस देते ट्रिक बतई तेणु ताको थैंक करने जाइए देयर दे सेट टुगेदर एंड टॉक्ड अबाउट ट्रक सेठी से माने एका संगे दी जन बसिले पाखापाखि बसिले एंड टॉक्ड अबाउट ट्रक ताले ये जो ट्रक कहले जोटी धांती से ट्रक आउ फील्ड वर्ल्ड अफेयर्स ताले ता खेल विषय आगे कथा हले ट्रक विषय कथा हले फील्ड विषय कथा हले वर्ल्ड अफेयर्स पृथ्वीर सब सारा पृथ्वीर खबर विषयटी आलोचना कले देयर दे सेट टुगेदर एंड टॉक्ड अबाउट ट्रक फील्ड वर्ल्ड अफेयर्स themselves etc. तांको विषय आलोचना कले when Owens finally got up to leave when Owens finally got up to leave Owens जेतले शेष रे ठिया हला स्थान परित्याग करिया पई they both knew that a real friendship had been formed उभय बुझी पाले तांको भीतर रियल फ्रेंडशिप हे जाइथिला Owens went to Luz's room in the Olympic Village to thank him. Owens went to Luz's room. Owens went to Luz's room in the Olympic Village to thank him for his support. There they sat together and talked about track, field, world affairs, themselves, etc. When Owens finally got up to leave, they both knew that a real friendship had been formed. Number 10. Who was Coubertin? What was his ideal? Who was Coubertin? Coubertin किए? What was his ideal? Coubertin was the founder of the modern Olympic Games. Coubertin किए? Coubertin was the founder of the modern Olympic Games. Modern Olympic Games से प्रतिष्ठाता. His ideal was ताकर ideal कौन थिला? The important thing in Olympic Games is not winning but taking part. ताले ओलंपिक गेम रे जीतवाटा इम्पोर्टेंट नुहे इम्पोर्टेंट है भाग नेवाटा बहुत बड़ कथा ओलंपिक रे जीतवाटा बड़ कथा नुहे द एसेंशियल थिंग इन लाइफ इज नॉट कॉन्करिंग बट फाइटिंग वेल ताले दुनिया रे प्रकृत जिनिस वाला मौलिक जिनिस वाला अति आवश्यक जिनिस वाला जीतवाटा बड़ नुहे बड़ है भल भाव फाइटिंग कर द एसेंशियल थिंग इन लाइफ इज नॉट कंकरिंग माने विजय लाभ करिया बट फाइटिंग वेल भल भाव फाइटिंग करिया मैच टी आम देखे खेल हुए क्रिकेट मैच गोटे मैच जदि एक तरफा जीति जाए से ठीक लगे जदि उभय फाइटिंग करिकी किए जीतब किए हार जना पड़े लास्ट बॉल ताकू ही कह जाए एक्चुअली खेल
ତେଣୁ ଦି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ଇନ୍ ଦି ଅଲିମ୍ପିକ୍ ସେମିତି ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଗେମ୍ରେ ଖାଲି ଜିତିବାଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ଟେକିଂ ପାର୍ଟ ଭାଗ ନେବାଟା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଦି ଏସେନ୍ସିଆଲ ଥିଙ୍ଗ ଇନ୍ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ କଙ୍କାରିଂ ବଟ୍ ଫାଇଟିଂ ଅନ୍। ତେଣୁ ଜୀବନର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ହେଲା, ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଲା କେବଳ ଜିତି ଚାଲିବା ନୁହେଁ, ଭଲ ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାଟା ହେଉଛି ମଣିଷ ଜୀବନର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ। ତାହେଲେ ଆମେ 10ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କଲେ, 2 ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିବେ, ସାଙ୍ଗସାଥି ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଯଦି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ତୁମ ପାଖକୁ ଆଗେ ପହଞ୍ଚିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେଉଁଠି ଥାଅ ଭଲରେ ଥାଅ, ସୁଖରେ ଥାଅ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ।